हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज नूर ऑफिशियल। बोर्डेर अंकटा ख्याल करो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। देखो एखाने आछे 3/x स्क्वायर, तो आमी कि करब प्रत्येकटाके 1/x स्क्वायर दिए गुण करछि। তাহলে কি ওখানে আছে এইটা কেটে আছে 1 প্লাস 1/x⁴ ইজ ইকুয়াল টু 3/x স্কয়ার। এখন প্রদত্ত রাশি যেটার মান বার করব সেটা কি আছে x⁴ প্লাস 3/x স্কয়ার। তাহলে x⁴ প্লাস এই যে 3/x স্কয়ার, দেখো এর মানটা দেওয়া আছে 1 প্লাস 1/x⁴। তাহলে x⁴ প্লাস 1/x⁴ প্লাস 1, এটা কি লিখতে পারি x স্কয়ার তার স্কয়ার, এটা কি আছে 1/x স্কয়ার তার আছে স্কয়ার প্লাস 1। সূত্র করি x স্কয়ার প্লাস 1/x স্কয়ার তার স্কয়ার माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1। एर मानटा कत देवा आछे 3 देवा आछे। ताहले 3 तार स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 9 माइनस 1 बियोग करे निलाम 8। भिडियो यदि भालो लागे अवश्य बंधुदेर शेयर करबे। तोमरा जारा आमार चैनेल नतुन, चैनेलटी अवश्य सबस्क्राइब करबे। भालो থেকো, সুস্থ থেকো।